Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Kak Olins. Mari belajar bahasa Jerman bagi pemula level A1. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan herzlich willkommen. Dan untuk teman-teman yang lama, saya ucapkan terima kasih sudah bersama. Bantu di like videonya dan di subscribe channel ini ya. Oh ya, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan sungkan untuk membagikannya kepada yang lain. Danke euch. Dalam pelajaran 31, kita sudah mempelajari posesif artikel im akusatif Teil 1. Untuk video kali ini, kita akan belajar posesif artikel im akusatif Teil 2. Na und, los, fangen wir an. Lektion 32, pelajaran 32. Posesif artikel im akusatif Teil 2. Artikel kepemilikan dalam kasus akusatif bagian kedua. Dalam pelajaran yang lalu, kita sudah sampai pada orang ketiga tunggal feminin sebagai pemilik bendanya. Sebagai kelanjutannya, maka dalam video kali ini kita akan mempelajari posesif artikel untuk orang ketiga tunggal neutral, orang pertama, kedua, dan ketiga jamak sebagai pemilik bendanya. Sekarang kita mulai dari orang ketiga tunggal S atau dia neutral sebagai pemilik bendanya. Sesuai tabel, kalau benda yang dimiliki itu bergender maskulin, maka posesif artikelnya seinen. Untuk benda neutral, sein. Untuk benda feminin dan plural, seine. Das ist ein Baby. Es ist ein Jahr alt. Itu adalah seorang bayi. Dia berusia 1 tahun. Kalau 1 tahun, ein Jahr. Kalau lebih dari setahun, jadi Jahre. Misalnya, 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre, und so weiter. Ingat ya, di sini J-nya huruf besar karena Jahr di sini merupakan kata benda. Untuk benda yang bergender maskulin, der Pullover. Das ist sein Pullover. Itu adalah baju hangatnya. Pullover di sini menjabat sebagai subjek, kasus nominatif. Ich finde seinen Pullover schön. Menurut saya, baju hangatnya bagus. Dalam kalimat ini, posesif artikelnya menjadi seinen karena pullover bergender maskulin dan pullover dalam kalimat ini sudah menjabat sebagai objek penderita, kasus akusatif. Untuk benda neutral, das Schaukelpferd. Das ist sein Schaukelpferd. Itu adalah kuda goyangnya, nominatif case. Es mag sein Schaukelpferd. Dia menyukai kuda goyangnya, akusatif. Jadi, dalam kedua kasus ini, posesif artikelnya sama-sama sein karena benda yang dimiliki itu bergender neutral. Contoh benda feminin, die Milch. Das ist seine Milch. Itu adalah susunya, nominatif. Es trinkt seine Milch. Dia meminum susunya, akusatif. Jadi di sini juga baik nominatif maupun akusatif, posesif artikelnya sama-sama seine karena bendanya feminin. Selanjutnya benda plural, die Eltern. Das sind seine Eltern. Itu adalah orang tuanya, nominatif case. Ich kenne seine Eltern gut. Saya mengenal orang tuanya dengan baik, akusatif case. Jadi dalam kedua kasus ini posesif artikelnya sama-sama seine karena bendanya plural. Selanjutnya orang pertama jamak wir, kami atau kita sebagai pemilik bendanya.
Jadi wir itu artinya bisa kami, bisa kita, tergantung siapa lawan bicaranya. Jadi sesuai tabel, possessive artikel untuk benda maskulin, unseren, benda netral, unser, benda feminin dan plural, unsere. Kita mulai dengan benda maskulin, der Garten. Das ist unser Garten. Itu adalah kebun kami. Garten menjabat sebagai subjek nominatif case. Wir pflegen unseren Garten gut. Kami merawat kebun kami dengan baik. Garten di sini menjabat sebagai objek penderita, akusatif case. Maka dari itu, possessive artikelnya menjadi unseren. Untuk benda netral, das Haus. Das ist unser Haus. Ini adalah rumah kami, nominatif. Können Sie bitte unser Haus renovieren? Dapatkah Anda merenovasi rumah kami? Akusatif case. Nah, jadi di sini dalam kedua kasus ini, possessive artikelnya sama-sama unser, karena bendanya bergender netral. Untuk benda feminin, die Katze. Das ist unsere Katze. Itu adalah kucing kami, nominatif. Findest du unsere Katze nicht schön? Apakah menurutmu kucing kami tidak cantik? Akusatif case. Nah, jadi di dalam kedua file ini atau dalam kedua kasus ini, possessive artikelnya sama-sama unsere karena bendanya bergender feminin. Untuk benda plural, die Hunde. Das sind unsere Hunde. Itu adalah anjing-anjing kami. Kasus nominatif. Wir lassen unsere Hunde im Garten spielen. Kami membiarkan anjing-anjing kami bermain di taman. Kasus akusatif. Jadi, baik sebagai subjek maupun sebagai objek penderita, possessive artikelnya sama-sama unsere karena bendanya plural. Selanjutnya, orang kedua jamak, bentuk informal, ihr atau kalian sebagai pemilik bendanya. Sesuai tabel possessive artikel im akusatifnya, untuk benda maskulin euren, untuk benda netral euer, untuk benda feminin dan plural eure. Ingat ya, di sini ada perbedaan. Bukan eure, melainkan eure. Kita mulai dari benda maskulin, der Garten. Ist das euer Garten? Apakah itu kebun kalian? Nominatif case. Endlich kann ich euren Garten sehen. Akhirnya saya bisa melihat kebun kalian. Akusatif case. Nah, jadi di dalam kalimat yang kedua ini, possessive artikelnya menjadi euren karena bendanya bergender maskulin dan benda itu menjabat sebagai objek penderita di dalam kalimat. Euren Garten. Benda netral, das Haus. Euer Haus ist schon alt. Rumah kalian sudah tua. Nominativ. Ihr solltet euer Haus renovieren. Kalian seharusnya merenovasi rumah kalian. Akusatif case. Nah, jadi di sini possessive artikelnya sama-sama euer karena bendanya netral. Contoh benda feminin, die Katze. Eure Katze ist schön. Kucing kalian cantik. Nominatif case. Ich mag eure Katze sehr. Saya sangat menyukai kucing kalian. Akusatif case.
Dalam kedua file atau kasus atau case ini, posesif artikelnya sama-sama eure karena bendanya bergender feminin. Selanjutnya benda plural die Hunde. Sind das eure Hunde? Apakah itu anjing-anjing kalian? Nominatif. Ich finde eure Hunde freundlich. Menurut saya, anjing-anjing kalian ramah. Akusatif case. Nah, di sini posesif artikelnya sama-sama eure karena bendanya plural. Kita lanjutkan ke orang ketiga jamak sie atau mereka sebagai pemilik bendanya. Sesuai tabel, posesif artikel im akusatifnya untuk benda maskulin ihren, untuk benda netral ihr, untuk benda feminin dan plural ihre. Julia und Klaus sind verheiratet. Sie haben 2 Kinder. Julia dan Klaus sudah menikah. Mereka mempunyai 2 orang anak. Untuk benda maskulin, der Sohn. Das ist ihr Sohn. Itu adalah putra mereka. Nominatif. Ich kenne ihren Sohn gut. Saya mengenal putra mereka dengan baik. Akusatif. Jadi, dalam kalimat kedua ini, posesif artikel menjadi ihren Sohn. Karena benda yang dimiliki itu bergender maskulin dan menjabat sebagai objek penderita dalam kalimat. Untuk benda neutral, das Auto. Das ist ihr Auto. Itu adalah mobil mereka. Nominatif case. Ich finde ihr Auto elegant. Menurut saya, mobil mereka elegan. Akusatif case. Jadi, di dalam kedua file ini, posesif artikelnya sama-sama ihr karena bendanya itu bergender neutral. Contoh benda feminin, die Tochter. Und das ist ihre Tochter. Dan itu adalah putri mereka. Nominatif. Ich kenne ihre Tochter auch gut. Saya juga mengenal putri mereka dengan baik. Akusatif case. Dalam kedua file ini, posesif artikelnya sama-sama ihre karena benda yang dimiliki itu bergender feminin. Contoh benda plural die Kinder. Das sind ihre Kinder. Itu adalah anak-anak mereka. Nominatif. Ich kenne ihre Kinder gut. Saya mengenal anak-anak mereka dengan baik. Akusatif case. Dalam kedua file ini juga, posesif artikelnya sama-sama ihre karena benda yang dimiliki itu plural. Sekarang kita lanjut ke orang kedua bentuk formal, baik tunggal maupun jamak, sie atau Anda sebagai pemilik bendanya. Sesuai tabel, posesif artikelnya untuk benda maskulin ihren, untuk benda netral ihr, untuk benda feminin dan plural ihre. Jadi mirip ya dengan orang ketiga jamak tadi. Tapi ada bedanya. Huruf I di sini pada kata ihren, ihr, dan ihre ditulis dalam huruf besar. Jadi maksudnya menyatakan dia itu bentuk formal. Sie, Anda. S-nya juga huruf besar. Guten Morgen, Frau und Herr Meinhardt. Geht es Ihnen gut? Selamat pagi, Ibu dan Tuan Meinhardt. Apakah Anda sehat-sehat? Contoh benda maskulin, der Garten.
Ist das Ihr Garten? Apakah itu kebun Anda? Nominatif. Darf ich Ihren Garten sehen? Bolehkah saya melihat kebun Anda? Akusatif case. Jadi, di dalam kalimat yang kedua ini, possessive artikelnya menjadi ihren karena benda itu bergender maskulin dan benda itu menjabat sebagai objek penderita di dalam kalimat. Untuk benda netral, das Haus. Ihr Haus ist sehr schön. Rumah Anda sangat bagus. Nominatif. Ich finde Ihr Haus sehr gemütlich. Menurut saya rumah Anda sangat nyaman. Akusatif case. Di sini baik dalam kasus nominatif dan kasus akusatif, posesif artikelnya sama-sama ihr karena bendanya neutral. Contoh benda feminin, die Katze. Ist das Ihre Katze? Apakah itu kucing Anda? Nominativ. Ich finde Ihre Katze sehr nett. Menurut saya, kucing Anda sangat baik. Akusatif case. Di sini juga posesif artikel im nominatif dan im akusatif sama-sama ihre karena bendanya bergender feminin. Untuk benda plural die Hunde. Hier sind Ihre Hunde. Ini anjing-anjing Anda. Nominativ. Ich habe Ihre Hunde schon gewaschen. Saya sudah memandikan anjing-anjing Anda. Akusatif. Posesif artikelnya sama-sama ihre karena bendanya plural. Perlu diperhatikan di sini untuk pemilik bendanya orang kedua, bentuk formal baik tunggal maupun jamak, Sie, Anda, atau Anda semua. Orang ketiga tunggal feminin, Sie, dia, dan orang ketiga jamak, Sie, mereka. Posesif artikelnya sama-sama ihren untuk benda maskulin, ihr untuk benda neutral, dan ihre untuk benda feminin dan plural. Hanya untuk orang kedua bentuk formal, baik tunggal maupun jamak, penulisannya diawali dengan huruf besar. Jadi, ini dapat memudahkan kita untuk mengingat. Selanjutnya, untuk orang ketiga tunggal atau dia maskulin dan s atau dia neutral sebagai pemilik bendanya, posesif artikelnya sama. Seinen untuk benda maskulin, sein untuk benda neutral, dan seine untuk benda feminin dan benda plural. Sekarang kita perhatikan ringkasan dari apa yang telah kita pelajari dari pelajaran 31 dan 32 ini. Kita ambil contoh subjeknya ich dan verbnya sie. Dan contoh benda yang dimiliki itu der Garten. Jadi cara membacanya seperti ini. Ich sehe meinen Garten. Saya melihat kebunku. Ich sehe deinen Garten. Saya melihat kebunmu. Ich sehe seinen Garten. Saya melihat kebunnya. Kalau bendanya itu misalnya das Auto, berarti ich sehe mein Auto. Saya melihat mobilku. Ich sehe dein Auto. Saya melihat mobilmu. Ich sehe sein Auto. Saya melihat mobilnya. Kalau benda yang dimiliki itu di Katze, berarti ich sehe meine Katze. Saya melihat kucingku. Ich sehe deine Katze. Saya melihat kucingmu. Kalau contoh benda yang dimiliki itu misalnya die Hunde, anjing-anjing. Berarti ich sehe meine Hunde. Saya melihat anjing-anjingku. Ich sehe deine Hunde.
Saya melihat anjing-anjingmu. Begitu seterusnya. Jadi, bukan subjek atau pelaku yang mempengaruhi posesif artikel im akusatif, melainkan pemilik bendanya serta artikel dasar dari benda tersebut. Itulah yang mempengaruhi. Siapapun subjeknya, itu tidak masalah. Apakah saya yang melihat, atau kamu yang melihat, atau kalian yang melihat, itu tidak menjadi masalah. Yang penting kita ketahui adalah siapa pemilik bendanya dan apa artikel dasar dari benda itu. Der atau die atau das. Danke, auf Wiedersehen.